News, views, fun, on demand. Okay, alas 8:39. Dili sa ato pagpanagutan. Firing line. Uban ni Arnel Bakalan. Kaya tayo update mga igala sa masakir, no? Pero di ko to masakir kay gipagdongga bro man to mga kaigsunan kadto pamilya. Ha? Sa Buaga del Sur mga kaigsunan. Unya ang suspect dakpa na unya ang motibo ng krimen, grabing silos mga kaigsunan. Grabe ano? Tungkol na sa silos patay, gi-appeal pa mga anak mga igala. Firing line. Uban ni Arnel Bakalan. So dito rin nahitabo sa Josefina sa Buanga del Sur, no? Nadakpa na sa mga otoridad kaganiha ang suspect nga bipatay sa usa ka barangay health worker. So kato nagbabahay mga igala, nga doon tulo ka mga anak, DHW nito. No, gipatay so sa ilang panimay sa barangay Litapan sa mga lungsod. Giila sa Zamboanga del Sur Police Provincial Police Office ang suspect kasi Frankie Camiging, 27 years old, nga taga barangay Panagaan, Mahayag, Zamboanga del Sur. Og sumapa sa reports kapulisan si Camiging nadakpan sa iyang kining dapit, no, sa Mahayag pinagis pagsilbi sa daan ng warat o bare sa kasong qualified theft nga naluwatan or gag-issue ni adto nga Mayo sa tuig 2025. Human sa giingong interogasyon, may gawas ang tinuod nga motibo sa linuog nga krimen mga igsoon. Grabe ang silos, mao nahimong motibo. O gibutyag sa inahan sa suspect nga si Rosabel nga nainabi sa mga sakop sa video dito ang duha, no, nagpuyo na ni mga igala, nag-live-in partner duha na katuig, no? Onya iyang anak ko ng mga igala nasilos naning iyang ikapuyo nga si Arlene Dumalte, 42 years old. Matod pas inahan, no? Mahinungdan nga nakahimo krimen mga igala. Human, iikyas kinis kabigig, pinagis pagbaktas ko nung matod pa sa hilit kadaan og nagtago-tago sa kakahuyan sod sa 4 ka adlaw. Una, pakini naabot sa ilahan ni atong Miyerkules sa gabi. Diin siya malampuso na dakpan sa mga pulis kaganiha. Unya, kainumduman nga nakita ng pataglawas ni Arlene Dumalte o ang iyang tulo ka mga anak nga sila si Nashel, 16 anyos, In, 14 anyos, o Arnel, 11 anyos, kaniadtong Lunes sa buntag, Hunyo 29. Diin silang tanan nabulit sa daghang samad, tinigbasan o dinunggaban. O sumapas forensic nga pakisusis kapulisan, gibalabana nga gipatay ang mga biktima tungang gabi ni atong Domingo, Hunyo 28. Og nadiskubrihan lang kini sa usa ka opisyal sa barangay nga nakabatikod sa kamot sa biktima nga nagawas sa guba nga bungbong sa ilang balay. So nakitaan mo to kuan mga igala nakahatag og kinibitang report kadto sa kapulisan. So case Frankie karon nanani karon sa silda sa Josefina Municipal Police Station. Og posible mapasakaan ni og tukmang kaso og di ugma sunod semana. Aron matagan og dinalian nga hustisya ang pamilyang Dualte mga kaigsunan. Firing line. Uban ni Arnel Bakalan. So kini mga igala, no? Kuya Dig Silos, ha?
among pang mga inosinteng kabataan mga kaigsunan. So di lang ni basta krimen, kundi usa ni kagit-git nga salamin sa sakit nga o sa sakit sa katilingban nga nahitabo dito sa Buanga del Sur. Na? Lisura. Tungod na sa silos mga igala. Pagkasiloso sa ni Frankie mga kaigsunan. Karon may mahay, ha? Unya, usabay kalabigitan sa mga bata sa gayong silos. Ha? Sa mga hamtong mga kaigsunan. Muna'y pait. Kung sa may sala nining mga kining minor de edad, kining mga bata pa, nga namong, nga nag-eskwela pa di. Ha? Kining malagsuon mga igala. Ug sila gipanghurot og tigbas. Samta na nga tug, nga ato higayon na. So kinibuhat ni, dili lang sinautan, kini usa ni kalinuog og tinalawan nga aksyon nga nagpakita sa hingpit sa pagkaway batasan og way kasing-kasing mga kaibigan. Firing line. Uban ni Arnel Bacalan.